नर्मदा के बोरिद्रा गांव से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर एक शिक्षक की ओर से मतदान जागृति के लिए नया ही रवैया इख्तियार किया गया है। दरअसल स्वीप कार्यक्रम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा मतदान जागृति के लिए कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उसी के तहत नर्मदा के बोरिद्रा गांव के शिक्षक अनिल गुरुजी की ओर से अपने छात्रों के साथ मिलकर लोकशाही का सनेड़ा गाना होली पर्व के दौरान प्रस्तुत कर लोगों में मतदान जागृति लाने की कोशिश की गई है। दरअसल लोकशाही का सनेड़ा गाना बनाकर जिस तरीके से गांव में नाच गान कर शिक्षक और बच्चों की ओर से मतदान जागृति की कोशिश की गई, उसने गांव में काफी आकर्षण भी बनाए रखा था। આજે બોરિદ્રા મુકામે સ્વીપ અંતર્ગત મતદાર જાગૃતિ કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો અને હોળીના રંગોત્સવ સાથે ઘેરાયા નાચ તેમજ ફળીએ ફળીએ જઈને લોકશાહીનો સનેડો ગાઈને બાળકો અને અમે બધાએ ગામ લોકોને 100% મતદાન કરવા માટે જાગૃત કર્યા। અમને માનનીય ડીપીઓ શ્રીમાન નિશાંત દવે સાહેબનું માર્ગદર્શન મળ્યું હતું અને સાથે સાથે મામલતદાર સાહેબનું પણ માર્ગદર્શન મળ્યું હતું। તલાટી ક્રમ મંત્રી આજે હાજર રહ્યા હતા અને આમ સ્વીપ અંતર્ગત અમે બાળકો શિક્ષક પરિવાર એ ગામમાં જઈને ખૂબ સરસ રીતે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા મતદાન જાગૃતિ કાર્યક્રમ કર્યો હતો અને અમારા આનંદનો કોઈ પાર રહ્યો નહોતો। મતદાન જાગૃતિ કરી અમને ખૂબ આનંદ થયો હતો। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।